Озоди Байзад Амон! Россия защищает своих граждан! بچه‌ها بیسوری اومدن بیسوری آزادی با که عزت امو آزادی Что за посольство, что не выступаете? Ака иззата намедонум, ма ми фирмада кор мекунам, нагуфтум шаки ма 20 сол, ма ми ҳами одама фаҳмидум медонум ҳеч кан нест. Мана даже бародарам айнаҳо метажғалтин ма пеш ака иззат нарафтум, барои ма давлатӣ кор мекунам. Ягон проблема надоштум. Айда сумомад хай 1 сум 2 сум 1000 сум ҳамсоям да ёрдам кардам ами Москвада мисол дар ами кай марда кама мебинем ку ба номи Худо меброян интервю мекунанд ҳаму занако ҳаму гира кардам барои ҳами ха омадам ҳамиҷа. иншалло ягон кас ягон кор намекунад. Не мора чико мекунам? Чико? Депортация? Тоҷикистони хумол мерем. Чико мекунам? Тоҷикистон бояд мо пурётви ҳукумат мо гуфтестем ки бародар иззат амона ҳукумати муқаррам ҳами одама роӣ куне ҳамиҷа даст мегиранд мара даст мегиранд мардака даст мегиранд ин марда киё қади гаштеста даиҷа оинира даст мегиранд آزادی با ایما عزت امو آزادی تمام هیچ خلا میگردم اما انشالله همین نیت فقط با پیش برای خواهد التماس ما یک سرویکا کار میکنم یک سرویکا 18 سال شد خرید توجیک کار میکنم توجیکی ما همه ملت های فهمیدی دولت توجیکستان دا همه ملت های در توا ترسونچه کن کو با نام الله 60 آدم نگاه میکنم اینا مرا بزنه مسلم کیوم با نام خدا نمی ارماتور چی ما ورتیکال چی کار میکنم ما اومدیم عزت امون حمایت کنیم ما یگان زکان نروشت نکردیم پروست اومدیم که یک ویدیو سینمات کرده با حمایت عزت امون ما راهی کنیم ما اینجا با بچه ها هم بی‌طرف نیستن برای همین منم هستم برادران. السلام علیکم و رحمت الله. چخیلی که عزت امون همچون هم ما را مسلمان گفته پادش کمون کرد. الله در قرآن میگه انما المؤمنون اخوتون مؤمن برادر یکدیگر ای. عزت امان ما را همچون مؤمن و مسلمان گفته پادش کمون کرد. ذره ای عزت امان در ما خدمت رسیدگی نیست نه که ما به خاطر الله برای که عزت امان همچون مسلمان خسته پادش کرد مردم مسلمان هم مرا همچون مسلمان گفته پادش کرده سام این قد برادر اومده ما را قاپیدن به یگان پرابلم به یگان چیز چورا. السلام علیکم و رحمت الله. با کی گام میزنم؟ همون بحث فروس زیاد شنک. آزادی با عزت امان. باور کنم باوری نداشتم. Altın acını bir zor şurada gel. Ham buranın bir fotoğraf var. Afiyet kiram. Gidelim odamız. İstihar karşı boyu arkadaşlarım da mutlu. Haber
Мы должны показать свою преданность. Уважаемые граждане, соблюдаем порядок. Соблюдаем. Еще раз говорю, соблюдаем тишину и порядок. Не нарушаем общественный порядок. Не мешаем проходу пешеходов. Ваш акт не согласован. Просьба разойтись. زیونکاش میکنیم موز انشالله چی میکنیم او بچه را نه بچه را فیروت خان در کوره او بچه را فیروت خان در کوره Ваш акт не согласован. Не нарушаем общественный порядок. Просьба разойтись. ای احمد برادرای پرا بگذارین این پرا اوه بیان همه کسای جبه هستن بسیار بطوات چی میکنن اوخی یکون فکر میکنن ای بیان برادرو همه دا این پرا بگذار Уважаемые граждане, ваша акция не согласована. Просьба разойтись. Не нарушаем общественный порядок. اینا ما اومدیم پیش همین پاسولسوای از 300 نفر هممون جمع کردن یا 6 7 یا 10 تا اتوبوس دا بود هممون رنگ خلی بینا نگاه کنه بور کردگیان اینا ها بولدستیان ما آزادی به ایزاد امون میخواهیم دا будка хлеба да бولдестиан на адел бولдестиан 300-400 та пеш посольство да будем бо ами раҳ паштада та хафидан бурдан 1000 одам зиёд ҷамъ шидагӣ будам раҳбарамара ҷамъ кардан ам бузесара дар пеш посольство як ҳафта 8 автобусаам калонда бор кара бурдестиам ина аҳоли мардум То есть с посолом сейчас говорят, да? С посолом сейчас говорят, обсудят. Ya vemos da Joy.